बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुरतब किए गए इस खसूसी प्रोग्राम में मैं मदीहा आबिद अली आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, गमज़दा चश्मे इंतज़ार यानी कि एक ऐसी आँख जो किसी के गम में मुब्तला हो, हम यहाँ बात कर रहे हैं उन कश्मीरी ख़वातीन की कि जिनके मर्दों को, जिनके शोहरों को भारतीय काबिज़ फ़ौज ने अपने कब्ज़े में ले रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1999 से लेकर 2022 तक नाज़रीन 8000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो भारतीय काबिज़ फ़ौज ने अपनी हिरासत में लेकर लापता मकाम पर मुंतकिल कर दिए हैं। और इनमें वो भी अफराद शामिल हैं कि जिनकी ख़वातीन आज भी मुंतज़िर हैं कि वो देखें कि उनके शोहर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आज हमने इसी संगीन और इसी मौजू पर बात करनी है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है राजा फैसल साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं इम्तियाज़ वानी साहब, सीनियर रहनुमा हैं, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक़ है। आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हात निकाले हैं। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम राजा फैसल साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। राजा साहब, आपने ये देखा गमज़दा चश्मे इंतज़ार एक बहुत ही संजीदा कर देने वाली ये एक टर्म है, और नीम बेवा या हाफ विडो, आप जब इस टर्म को, इस इस्तिलाह को सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? देखिए मदीहा, अगर कश्मीरी ख़वातीन को देखा जाए इस तनाजुर से कि वहाँ पे एक ओबियसली इंडियन ब्रूटैलिटीज़ का ये भी हिस्सा है कि वो जब मर्दों को उठा लेते हैं, खुसूसन मैरिड लोगों को जब वो उठा लेते हैं, तो उनकी जो हाफ़ विडोज़ हैं, हाफ़ विडो इन दिस कॉन्टेक्स्ट के उनको पता ही नहीं कि उनके शोहर अभी ज़िंदा हैं या वो मर गए। अगर तो वो मर जाएं तो ऑफ कोर्स शी हैज़ अनदर ऑप्शन टू गो फॉरवर्ड कि वो आगे किसी दूसरी शादी कर लें या समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब तक कोई ख़बर नहीं, कोई अता पता नहीं क्या वो ज़िंदा हैं, क्या वो मर गए, जब उनको इस बारे में इल्म ही नहीं, तो वो तो ज़िंदगी और मौत के बीच में कहीं खड़े। तो ऐसी औरतें ऑब्वियसली उनको अगर देखा जाए तो वैसे इंडिया ने 1988-89 से जो सारे के सारे मुजालिम को डबल किया हुआ कश्मीर में, उसमें हमें ये नज़र आता है कि पिछले जो साल बनते 35 साल बनते हैं, इन 35 सालों में 22,000 से ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको के इल्म ही नहीं कि उनके शोहर ज़िंदा हैं या मर गए, या वो विडो अभी कम्प्लीटली विडो हैं या नहीं हैं। क्योंकि इंडियंस जो हैं वो जब कोई भी इनकाउंटर करते हैं या कोई भी किसी को भी पिक करते हैं, तो उसका ना तो कोई ख़बर आती है, ना कोई अता पता आता है। किसी की लाश मिल जाए तो कंफर्म हो गया, ना लाश मिला तो नहीं कंफर्म हुआ। और ऐसी औरतें ना तो अपनी देखभाल कर सकती हैं, ना ही अगर किसी के कोई औलाद है, ना ही उनकी कोई देखभाल कर सकते हैं। तो इस तनाज़ुर में मेरे ख़्याल में ये एक अलमिया है, और इस अलमिया के बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। और भारत के मुजालिम जहाँ हमें गोली पड़ती हुई तो नज़र आती है, वो गोली से तो शायद ज़िंदगी का खात्मा उसी वक़्त हो जाए, लेकिन इस तनाजुर में औरतें सिसक सिसक के मरती हैं। ठीक है इम्तियाज़ साहब, ज़हनी तशद्दुद एक लफ्ज़ है, ये इसकी एक संगीन तरीन मिसाल अगर हम कहें कि गलत नहीं होगा कि आपका शौहर ज़िंदा भी है या नहीं है, हयात भी है या नहीं है, आपको नहीं मालूम और ज़िंदगी भर मालूम नहीं है। तो ऐसी ख़वातीन को आपने वहाँ देखा और वो ज़िंदगी गुजार रही हैं, किन किन मुश्किलात का सामना उनको रहता है, किन किन मुश्किलात से वो गुजरती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ विडो की तादाद जिस तरह फैसल भाई ने बताई 22,000 के करीब है। तो उनके साथ जो आप इमेजिन कर सकती है, जिसका शौहर को पता ना है, वो शादी भी नहीं कर सकती है, अपने बच्चों को पाल भी नहीं सकती है। जिस तरह उसको पाला मिसाल के तौर पे चाहिए जाए, अगर वो शादी कर लेती तो अच्छे तरीके से उनकी तरबियत भी कर सकती। मगर हमारे इस्लामी माशरे में ऐसी चीज़ है कि जब तक आपको पता न चले कि आपका शौहर ज़िंदा है या मर चुका है, तो तब तक आप जो है ना वो शादी नहीं कर सकती। तो इस तरह वहाँ की मकबूजा कश्मीर की तादाद जो है
कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये तो वो रिपोर्ट्स है जो बताया जाता है कि इतनी तादाद है। बिल्कुल। तो वहाँ की ख़वातीन में ऐसे भी ख़वातीन हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनके जब सामने घरों में जब 89 से जब ये तारीख शुरू हुई थी, तो उस वक्त जो है उनके जो वहाँ छापे मारे जाते थे, तो वहाँ के जो उनके शौहर थे उनको जब ले जाया गया तो उनको ये भी नहीं पता है कि वो उनको उसी वक्त मारा गया, क्योंकि उनको वक्त तशद्दुद भी करते थे। कुछ लोगों का पता चल गया, कुछ लोगों का पता ही नहीं चलता था उनके साथ क्या किया है। या तो वो जेलों में बंद होंगी, वो भी नहीं उनको बताया जा रहा है, या तो उनको शहीद किया गया होगा, या तो ऐसी गुमनाम कब्रें भी आपने देखी होगी वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है, ये पता नहीं है वो कौन लोग हैं। तो ये चीज़ें तो वहाँ पर है। तो वहाँ जो ख़वातीन के साथ तो जुल्म हद से ज़्यादा हो रहा है। आप इसी की बात करें, वहाँ पर ख़वातीन पे पैलेट गन बरसाए गए। वहाँ इस वक्त आसिया इंद्राबी साहिबा जो इस वक्त तिहाड़ जेल में कई सालों से बंद है, उसके साथ 34 ख़वातीन इस वक्त बंद है जो वहाँ पर उनके मेरे ख्याल से 8-8 10-10 सालों से वहाँ पर जेलों में बंद है। इसी तरह वहाँ पर ख़वातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है वो तो देखी चुकी बात। आपको पोशपोरा की बात करें, वहाँ ये 2 गाँवों पे जो ख़वातीन के साथ इज़्ज़त-दरी की गई है, आसिया नीलोफर के साथ क्या हुआ, उसके साथ भी यही हुआ। वो जम्मू में एक 6 साला बच्ची, उसके साथ जो है वहाँ पर जो ज़्यादती की गई, और वो जो हिंदुओं ने उसके साथ ज़्यादती की, जिसकी रिपोर्ट भी फिर आई, जिनको गिरफ़्तार किया फिर छोड़ा गया उनको, ये हालत है वहाँ पर। हिब्बा निसार 6 माह की बच्ची, उसके आँख पे जो है पैलेट बरसाया गया। तो ये है कि वहाँ ख़वातीन के साथ तो हद से ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, और ख़वातीन जो है वहाँ पर फ्रंट लाइन पे हैं जो अपने हक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसी ख़वातीन बहुत है जिनके शौहर लापता है, बेटे लापता है, माएँ ऐसी हैं वो हमेशा जो है अपना धरना भी देते हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, वहाँ उनको पूछा नहीं जाता है। इंसानी हुकूक की तंजीमें बात तो करती है, मगर उस पर तहकीकात तो होती नहीं है, भारत करने नहीं देता। भारत ने जितने भी अभी तक तहकीकाती इदारे तो बनाए हैं, मगर उनको रिपोर्ट सामने नहीं लाई। वो रिपोर्ट क्या लाएंगे, उनको पता है कि ये चीज़ें हुई है। तो इसी तरह जो है उन्होंने हर एक को सर्टिफिकेट दिया हुआ है। भारत के जो भी फौजी है उनको तो नवाजा जाता है जब वो किसी को शहीद करते हैं, जब वो किसी को अगवा करते हैं, जब वो किसी को जेलों में डालते हैं बेगुनाह लोगों को। तो ये चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, उन्हें एजाज़ात से नवाजा जाता है। डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा, मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि मैं एक खातून होते हुए, आप खातून हैं, आपसे सवाल पूछ रही हूँ दूसरी ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन हैं और जिस दर्द से, जिस कर्ब से गुज़र रही हैं, उनको इस कर्ब से बाहर निकालने के लिए कुछ छोटी सी कोशिश कर सकें? कॉल ऑफ एक्शन से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम देखा जाए कि रीज़न्स क्या हैं। ख़वातीन को वैसे भी इंटरनेशनल या लेसर ह्यूमन बीइंग समझा जाता है कि वॉर जोन के अंदर या कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ के अंदर अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो शायद मैनकाइंड करिए, और मैनकाइंड में मैन को देखा जाता है, ख़वातीन को नहीं देखा जाता। ख़वातीन जो है बेसिकली दे आर द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। और अगर वॉर जोन एरियाज़ में स्पेशली अगर हम देखते हैं हिस्ट्री में जाके, यूनाइटेड नेशंस ने जो वॉर जोन में जो विडोज़ थे उनके राइट्स के लिए सबसे पहले बात करना शुरू की थी, क्योंकि उस वक्त ऑलमोस्ट 4 मिलियन के करीब ख़वातीन जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दे वर द विडोज़, और उनकी सोसाइटी के अंदर वो जो ट्रॉमा फेस कर रही थी और सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी, उसके ऊपर यूएन ने काम करना शुरू किया, यूएन वुमेन ने काम किया। फिर उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जहाँ जहाँ भी ये ख़वातीन जो वॉर जोन से में मौजूद थी और दे वर फेसिंग ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उनको हर तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड की गई, उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी गई, सोशल सिक्योरिटी दी गई, उनको सोसाइटी का एक हेल्थी पार्ट बनाया गया। बट एज़ फार एज़ कश्मीर इज़ कंसर्न, जब हम कश्मीर को देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो वहाँ पर मौजूद इंडियन जो इलीगल गवर्नमेंट है और इंडियन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, वो इन चीज़ों को बहुत मुश्किल बना देती है कि वो ख़वातीन जिनको स्पेशली जो हाफ विडोज़ हैं, जिनको अपना स्टेटस क्लियर नहीं है कि सोसाइटी में ना तो वो उस तरह से एक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं, ना वो एक इकोनॉमिक डिप्रिवेशन का वो शिकार है, तो वो हर तरह का ट्रॉमा उनके पास है। और देखिए, याद रखें कि जो ख़वातीन जो ट्रॉमा फेस करती हैं, ये जनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है। और ये कैसे बनता है? बिकॉज बच्चों को वो लुक आफ्टर कर रही होती है, उनकी अपब्रिंगिंग का वो मेजर रोल होता है उनकी लाइफ में। तो जब एक मदर जो साइकोलॉजिकली, यानी 60% ऑफ कश्मीरी ख़वातीन जो है वो इस वक्त साइकोलॉजिकल इस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, तो वो 60% ख़वातीन हैं
وہ جب بچوں کی اپبرنگنگ کریں گے یا جو بچے وہ پیدا کریں گے، آپ بتائیں کہ کیا وہ سائیکلوجیکل ٹراما کا وہ پارٹ نہیں ہوں گے؟ تو کیا وہ ایک ہیلتھی کشمیری سوسائٹی کو جنم دے سکتی ہیں؟ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اب اس پہ دیکھیں کہ اگین کوشچن آتا ہے کہ کال آف ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اسپیشلی جو وہ آرگنائزیشن، وہ انٹرنیشنل این جی اوز جو ریلیٹڈ ہے خواتین کی ویل بینگ سے، ان کو اس کو میک شور کرنا بہت ضروری ہے کہ جو خواتین کشمیر میں بیٹھی ہیں وہ 60% آف دیم آر فیسنگ سائیکولوجیکل ایشوز، اور ان کی سوشل جو انکلجن ہے وہ پاسبل نہیں ہے، ڈسکرمنیشن فیس کر رہی ہیں وہ، یا اور بہت ساری جگہوں پہ فورس ڈسپلیسمنٹ بھی وہ فیس کر رہی ہیں۔ ہم آپ کی جانب دوبارہ بھی بڑھیں گے۔ راجہ صاحب، نہ ہی دوبارہ شادی کرنا ایک ٹراما ہے کہ آپ کے شوہر کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کے شوہر کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا پھر مر گئے ہیں، تو آپ ان کی جائیداد یا املاک بھی تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے؟ دیکھیں obviously when you are starting a new life, obviously وہ عورتیں جن کے کہ ہسبینڈ کا پتہ ہی نہیں کہاں غائب ہو گئے، کدھر چلے گئے، جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے تو ان کی جو جائیداد ہے اس کا بھی بٹوارا نہیں ہو سکتا۔ سو یہ اکنامک سائڈ جو ہے وہ بھی ہرٹ ہوتی ہے، ایک عورت کی اکنامک جو معیشت ہے اس کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ پھر اگر اس شخص کا کوئی بزنس تھا یا کوئی ایسی لینڈ تھی جس کے اوپر کہ وہ کلٹیویشن کر رہا تھا، اس میں سے بھی شی کانٹ ڈو اٹ until unless she knows کہ کتنی زمین پہ وہ کر سکتی ہے اور کتنی پہ نہیں کر سکتی۔ سو ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے معیشت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی آگے رن کرنی ہے، زندگی کو چلانا ہے، اور اس زندگی کے چلانے کے لیے اس کو ریسورس کی بھی ضرورت ہے، اس کو اکنامک ریسورس کی ضرورت ہے، جو کہ اس کو اس وقت تک میسر نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ کوئی کلیئرٹی نہ ہو کہ ویئر ڈز شی اسٹینڈ ان دیٹ کانٹیکسٹ۔ دوسری سب سے اہم بات میں دیکھ رہا تھا بچوں کی پرورش کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی، ایون بچوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے۔ وہ بچے جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں، ان کی ماں جو ہے وہ شاید اپنی طرف سے تو وہ حد درجہ کوشش کرتی ہوگی کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سیکیور انوائرمنٹ دیا جائے، بٹ وین شی ہر سیلف از انسیکیور اور وہ خود سے سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہے، تو وہ اس طریقے سے توجہ نہیں دے سکتی۔ اسی لیے ہمیں یہ سننے کو بھی ملتا ہے، ہر جگہ سننے کو ملتا ہے، اور ساتھ میں اس کے اوپر خبریں بھی آتی ہیں کہ وہ ٹرک ڈرائیورز، وہ لوگ جو کہ انڈیا سے کشمیر میں مختلف اجناس کی ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں، وہ کئی ایسی جگہوں پہ ایسے واقعات ہوئے کشمیر میں جہاں سے کہ بیٹیوں کو اٹھا لیا گیا ہے، جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو اٹھا کے وہ انڈیا میں کسی اور جگہ جا کے بیچ دیتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر وہی بچیاں ہوتی ہیں جن کے والد جو ہیں وہ یا تو وہ یتیم ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہاف یتیم ہے۔ ہاف یتیم ان دس کانٹیکسٹ کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا باپ مر چکا ہے یا کہیں انڈین ملٹری نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اچانک سے کہیں سے آ جائے گا۔ تو ایسی بچیاں لاتعداد موجود ہیں جن کو کہ یہی ٹرک ٹرانسپورٹیشن والے جو ہیں یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اتر پردیش میں اور ساؤتھ انڈیا میں جا کے بیچ دیتے ہیں۔ اور یہ مسائل بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ جب ایک ماں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کہ وہ اس کی سائیکولوجیکل حالت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ٹھیک طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہی بچوں پہ، تو پھر اس سارے تناظر میں جو بچوں کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی ہرٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے امتیاز صاحب، جیسے کہ راجہ صاحب نے سوشل سیکیورٹی کی بات کی ہے، اکنامیکل سیکیورٹی کی بات کی ہے، آپ خود فزیکلی بھی سیکیور نہیں ہیں کیونکہ بھارتی قابض جو فوجی ہیں وہ آبرو ریزی کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ان معصوم کشمیری جو خواتین ہیں ان کے خلاف۔ دیکھیں، خواتین کے خلاف جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہے ہیں وہ تو ڈکی چھپی والی بات نہیں ہے، یہی چیزیں نہیں ہوئی ہیں، کافی سارے ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں جو خواتین کے سامنے ان کے شوہروں کو شہید کیا گیا اور خواتین کو خود شہید کیا گیا۔ ایسی کافی ساری خواتین ہیں جن کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا۔ تو یہ چیزیں تو وہاں جو ہے چل رہی ہے، وہ تو یہ چیزیں تو وہاں پر ابھی رکی نہیں ہیں کیونکہ ابھی بھی وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں۔
वहाँ पर अभी भी जो है उनके शोहरों को जो है, ख़वातीन के शोहरों को गैब किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, और ये भी नहीं बताया जाता है कि वो किस जेल में हैं, आप लोग उससे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। वो यही कहते हैं कि आप लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि या तो वो ऐसे जेलों में भेज देते हैं, यहाँ से कश्मीर से 3 दिन 4 दिन लगते हैं, आसाम की जेल में भेज दिया, दिल्ली की जेल में भेज दिया, तो वो ख़वातीन नहीं जा सकती है वहाँ पर। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। दूसरी ख़वातीन के साथ आप एक इमेजिन करें कि एक जिसका खावंद नहीं है, जिसको पता भी नहीं है कि मेरा खावंद ज़िंदा है कि मर चुका है या शहीद हुआ है, तो वो जो उस ख़वातीन की ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है। क्योंकि आप देखें, एक तो जो ख़वातीन होती है उनके बहुत सारे मसाइल होंगे घर में, वो जब घर में रह रही होगी उसके पहले इनकम की मसाइल होंगे, फिर उनके बच्चों की जो परवरिश होगी उनके मसाइल होंगे। और आजकल आपको पता है, आजकल ऐसा दौर है, जो भी है वो ख़वातीन को, जो भी है जिसका भी है, वो खुद करना पड़ता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। मगर वो ख़वातीन यही सोचती है, अब ये भी नहीं कर सकती कि शादी कर ले। चलो मैंने पहले भी बताया कि इस्लामी माशरे में वो शादी नहीं कर सकती है जब तक उसको पता न चले कि मेरा शौहर किधर है, शहीद हुआ है। अच्छा, तो कुछ मकामी उलमा ने इस पे फतवा भी दिया कि 4 साल तक आप इंतज़ार करने के बाद शादी के बंधन में बंध सकती हैं। ये है, कुछ चीज़ें हैं, मगर वो कुछ लोग जो है इसको नहीं मानते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह इस्लाम में हमें लिखा हुआ है, क्योंकि इस पे तो जो मुफ्ती साहिबान हैं, जो जानते हैं इस्लाम को, ज़्यादा बेहतर समझते हैं किस तरह उनके वो है, इस्लाम में हमारे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें तो हैं, वो तो यही इंतज़ार कर रही है ना, उनको पता है हो सकता है कल आ जाए मेरा शौहर, वापस आ जाए, तो ये चीज़ें तो वहाँ पर है, चल रही है। तो इसलिए जो है ख़वातीन के साथ जो यही चीज़ें नहीं हो रही, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, ज़्यादतियाँ हो रही है, क्योंकि वो बता भी, ऐसी ख़वातीन है जो बता भी नहीं सकती है बाहर कि मैं, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा, आपने कहा इम्तियाज़ साहब बता भी नहीं सकते हैं। राजा साहब, जुल्म के ऊपर जुल्म की एक मिसाल कायम की है भारतीय काबिज़ जो फ़ौज है उसने और भारतीय हुकूमत ने, कि एक तो जुल्म की इंतहा हो जाती है और आप अपने जुल्म के ऊपर आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर पाबंदियाँ हैं, क्योंकि सहाफ़त के ऊपर पाबंदियाँ हैं। तो किस तरह से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा सकती है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है शायद ही जिसका जवाब मिल सके इस तनाजुर में कि जब आप भारत को देखते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं, जो कि जिसने कि चुप साध ली है भारत के हर किस्म के मुजालिम पे। अगर यही चीज़ें किसी ज़माने में ईस्ट टिमोर में होती नज़र आई तो फ़ौरन से वहाँ पे ईस्ट टिमोर अलहदा मुल्क बन जाता है। साउथ सूडान में अगर नज़र आई तो अलहदा से मुल्क बन जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो ग़ालिबन क्रिश्चियन कंट्रीज़ थे, तो इस वजह से उधर उनका फोकस था। यहाँ मुसलमानों का मुहम्मा है तो चलो चलता रहने दो, अगर हिंदू कर रहा है या अगर ज़ायनिस्ट कर रहा है तो उनको करने दो। ये शायद उनके लिए बड़ा मसला नहीं है। डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और दूसरी बात ये है कि इकनॉमिक एंडीवर्स भी हैं उस तनाजुर में कि जिस तनाजुर में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो भारत को पोज करना चाहती है चाइना के सामने। और चाइना और अमेरिका की अगर हमें ट्रेड वॉर नज़र आती है तो उस ट्रेड वॉर में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है भारत, और इसी वजह से भारत के ऊपर उन्होंने चुप साध ली। वो जो मर्ज़ी करता रहे, वो कश्मीर को वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन बना दे। हर 9 कश्मीरी लोगों के लिए एक भारतीय फ़ौजी वेपन से लैस वहाँ पे मौजूद होगा, और ये वो इंश्योर करेगा कि रेट ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी इज़ इम्पोज्ड इन देयर। और इसी सारे तनाजुर में अगर मीडिया को देखा जाए तो मीडिया तो कब से वहाँ पे ब्लैकड आउट है। BBC ने कई दफ़ा कोशिश की कि वो किसी तनाजुर में वहाँ से कोई एक्सेस हासिल कर सके। CNN ने कोशिश की, अल जज़ीरा ने कोशिश की, कोई किसी को वहाँ पे जाने का ऑब्वियसली परमिशन नहीं मिलती। ये वो हर साल या हर 2 साल बाद एक दफ़ा ADGP आए, जो कि वहाँ पे भारतीय फ़ौज की स्पोक्स पर्सनस वहाँ पे होते हैं, वो मीडिया को वो लेके जाते हैं एक दिन के लिए और चेरी पिक्ड लोगों के साथ मुलाकात करवा के कि सब कुछ बेहतर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पैसा लगा रहे हैं। हालांकि यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि वो जो कि हुर्रियत मांगते हैं, वो जो कि आज़ादी मांगते हैं, वो जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जीना चाहते हैं, उनको ना तो वो बड़ी बड़ी टनल्स की ज़रूरत है, ना ही उनको कोई सुरंगों की ज़रूरत है या कोई
टूरिज़म की ज़रूरत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी चाहते हैं, वो ज़िंदगी अपने असूलों के मुताबिक चाहते हैं, ना कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी, वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिसने कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है पूरे के पूरे भारत में, जिसमें कि वो पूरे के पूरे भारत में मुसलमानों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जब कश्मीर की बारी आती है तो कहते हैं कश्मीर अटूट अंग। अटूट अंग वो कैसा अटूट अंग हो सकता है कि जिसके ऊपर आप इतनी बड़ी भारी फौज के साथ मुसल्लत हैं और आप वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। बाय द वे ये सारी की सारी जो चीज़ें जो हमें वहाँ पे हाफ विडोज़ नज़र आती हैं और विडोज़ नज़र आती हैं और ऐसी बच्चियाँ जिनको वहाँ से उठा के और वो गायब कर देते हैं, ये सब की सब डेमोग्राफिक चेंजेस का ही हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि वो हर्डल्स क्रिएट करना चाहते हैं उस तसलसल में जो कि कश्मीरियों की आगे औलाद बढ़े, कश्मीरी की नस्ल बढ़े। वो ये चाहते ही नहीं कि कश्मीरी की नस्ल बढ़े। एक इंसान को अपने ही तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हक नहीं होता, तो ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। तो ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, मैं इंटरनेशनली बात कर रही हूँ, आपको क्या खबरें मिलती हैं कि कहाँ क्या क्या काम कश्मीरी ख़वातीन के लिए हो रहा है और आइडियली होना क्या चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आइडियली क्या होना चाहिए, बिकॉज करंटली जो भी कुछ हो रहा है उसको हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी से भरा हुआ है। रीज़न उसकी ये है कि जहाँ पर स्टेट्स को ये लगता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये लगता है कि हमारा कोई स्टेट सेंट्रिक मोटिव अटैच है, तो वहाँ पे वो उन वहाँ की ख़वातीन या उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में मौजूद बाकी लोग जो हैं उनको वो ह्यूमन राइट्स के को सपोर्ट भी करते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को भी देखते हैं, उनकी हर तरह से उनको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन जब बात उन जगहों की आती है अनफॉर्चुनेटली जिसमें कश्मीर भी है, जहाँ पे उनको एज सच अपना कोई स्टेट मोटिव नज़र नहीं आता, बल्कि मोटिव उनको यही नज़र आता है कि अगर इसके अपोजिट जाकर अगर इंडिया को सपोर्ट किया जाए तो शायद हमें बहुत सारे और इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तो फिर वहाँ पे ह्यूमन राइट्स एजेंसीज भी यूजली खामोश रहती हैं। लेकिन अभी कुछ अरसे से ऐसा भी हो रहा है कि आपको दो डिफरेंट जगहों पे खड़े नज़र आते हैं, स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, UN वुमेन है, अभी वो देयर इज़ द वॉइस, वो अभी वो बात करते हैं कि ख़वातीन, स्पेशली कश्मीर की ख़वातीन की बात की जाती है कि 4 स्टेप्स के ऊपर उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। एक तो पीस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस इलाके में जहाँ वो रह रही हैं अगर वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं है तो उनके प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगे। दूसरा कहा जाता है कि उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, उनके साथ जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, उनके हस्बैंड्स जो हैं उनको उनका मर्डर किया जा चुका है, या उनके हस्बैंड जो है वो फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड है, या वो किसी भी तरह की फिजिकल वायलेंस का उनके साथ वो हुआ है, इंसिडेंट्स हुआ है, तो इन सारे मामलों में उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। तीसरे नंबर वो कहते हैं कि उनको इकोनॉमिक सपोर्ट दी जाए, बिकॉज अगर वो पॉवर्टी फेस कर रही हैं, वो सोसाइटी में उनको एक स्टेबल पोजीशन नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि वो दे आर स्टिल सफरिंग। फोर्थ पॉइंट पे वो ये कहते हैं कि फोर्थ ज़रूरी है कि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अगर उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगी ख़वातीन को कश्मीर में, तो वो जो जनरेशन उनके बाद आएगी वो जनरेशन ट्रॉमा फेस करेगी, और वो भी वही साइकोलॉजिकली उसी स्टेट ऑफ माइंड में होगी जो उनकी मदर्स का था। अब ये लेकिन ये 4 स्टेजेस की वो बात करती हैं, इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी? तो हम ये देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज जिस सेलेक्टिव सी हैं, सारी नहीं कर रही, तो वो जब इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करती हैं कि स्टेट को कुछ करना चाहिए, स्पेशली जो सुपर पावर्स हैं, तो आपको सुपर पावर्स दूसरी जगह पे खड़ी हुई नजर आती हैं। उनके जो नैरेटिव्स हैं, मोटिव्स है, एजेंडा है, वो अनफॉर्चुनेटली किसी भी एथिकल या ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर नहीं बना हुआ। उनका एजेंडा इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, और वो जुड़े हुए हैं इंडिया के साथ, बिकॉज इस रीजन में उनको चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है, और वो इंडिया को हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करें। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूँ, इसी तरह से जॉन मेयरशम्बर एक बहुत फेमस अमेरिकन आईआर एक्सपर्ट है, तो वो अब इस बात पे वो अपनी ही गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से अनलिमिटेड सपोर्ट इंडिया को प्रोवाइड की जा रही है, ये बाद में प्रॉब्लम बनेगी अमेरिका के खुद के लिए भी, बिकॉज आप अपने लिए एक इतना बड़ा जॉइंट बना रहे हैं फुल सपोर्ट प्रोवाइड करके, जो आपको की हेजमनी को चैलेंज करेगा इन फ्यूचर। तो अमेरिका को में मौजूद जो उनकी एजेंसीज हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है, उनको ये देखना चाहिए कि अगर आप
ह्यूमन राइट्स बेसिस से हट के आप अपने एजेंडा पे अगर एक स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली वो स्टेट जो कॉलोनियल लेगेसी अपनी चला रही है, और जो काइंड ऑफ, आप देखें इजराइल की और इंडिया की आपको सेम स्ट्रेटजी नजर आती है कि दे आर इन्वॉल्व इन दैट कॉलोनियल आइडियोलॉजी, जिसमें वो फोर्सफुली एंटर हो रहे हैं अदर स्टेट में और वहाँ पे वो सेटल डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस लेगेसी को सब देख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कहीं से भी कोई इसके हक पे स्टेट की तरफ से सपोर्ट सामने नहीं आ रही। हाँ, लेकिन ह्यूमन राइट्स एजेंसीज इस पे बात कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी तो स्टेट ही को कहना है ना। तो अब एक और भी इंटरेस्टिंग बात इस पर ऐड कर दूं कि अब जब ये कहा जाता है कि इंडिया को कैसे रोका जाए, तो उसके लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सैंक्शन ज़रूरी है, डिप्लोमेटिक टॉक ज़रूरी है, लेकिन इस पे कौन हु इज़ गोइंग टू, वो कहते हैं ना कि इस जॉइंट को कंट्रोल कौन करेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने आना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट देयर। ठीक है, इम्तियाज़ साहब, भारत को एक फेवरेट चाइल्ड की तरह ट्रीट करना, इसके पीछे क्या मुहरिकात हो सकते हैं कि एक फेवरेट चाइल्ड जो कि शोर भी कर रहा है, दूसरे बच्चे को मार भी रहा है और नुकसान भी पहुंचा रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा जाता? देखिए यही बात, ये तो अलमिया है। हम देखें कि अभी बात हो रही थी ह्यूमन राइट्स की भी, हमारे खुर्रम परवेज़ साहब जो ह्यूमन राइट्स के लिए वहाँ पर काम करते थे और उसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था, उसको जो है भारत ने कई सालों से जेल में बंद रखा है। वो जब ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते थे तो उस हवाले से उनकी रिपोर्ट्स भी आई है, यूरोपियन यूनियन में आई है, तो उस हवाले से उसको भारत को अच्छा नहीं लगा वो, और उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। और इंटरनेशनल लेवल पे देखें ह्यूमन राइट्स की तंजीमें वो कुछ नहीं कर सकती है, या जो इंटरनेशनल जिसने अवार्ड दिए है उनको वो नहीं कर सकते कुछ, अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी रिपोर्ट की है। तो ये हालत है, भारत एक तरफ में वो कहता है कि सब अच्छा है और दूसरी तरफ इतना जुल्म कर रहा है कश्मीर पे, जो जुल्म जो थकने का नाम नहीं ले रहा है, अभी तक वो जुल्म जारी है। आप देखें यहाँ पर मीडिया की बात हुई, वहाँ सोशल मीडिया बैन है। अगर कोई मामूली सी कोई बात, कोई वाक़ा लिख ले कि यहाँ पर ये हुआ है, इसके साथ ज़्यादती हुई, उसको उठा के जेल में नज़रबंद किया जाता है। इसी तरह जो हमारे जो वहाँ पर साफ़ी है, काफ़ी सारे 1 दर्जन के करीब साफ़ी इस वक्त नज़रबंद है। वजह यही है कि उनको बात करने नहीं दी जाती। इसी तरह जो है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई बात नहीं आ सकती। वहाँ पर अगर अखबार रात को निकलता भी है, पहले उसको एजेंसियाँ चेक करती है कि ये हमारे मुताबिक है सारी खबरें कि नहीं, फिर उसको छापने दिया जाता है। तो ये चीज़ें तो वहाँ पर हो रही है। दूसरी तरफ देखिए आप, इंडिया जो कह रहा है कि हम एक जमहूरियत पसंद है और बड़ा शाइनिंग स्टार वाला इंडिया है, तो दूसरी उनकी तरफ से जो मकबूजा कश्मीर में कुछ हो रहा है, देखिए आप, उन्होंने वादा किया था मकबूजा कश्मीर के अवाम अपनी जद्दोजहद हक पे कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया था हमसे, उनके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि हम आपको अपना वो हक देंगे। वो हक तो हमें अभी तक नहीं दिया। फिर भारत खुद अक़वाम मुत्तहिदा में गया, करारदाद लेके गया कि मकबूजा कश्मीर में जो है राजशुमारी कराई जाए। इनका जो है पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है या हिंदुस्तान के साथ, वो राजशुमारी आज तक नहीं की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में इस वक्त 18 करारदादें मौजूद है मसले कश्मीर के हवाले से। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स मौजूद है, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स मौजूद है जो वहाँ पर कुछ हो रहा है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है। अब उन्होंने वहाँ पर किया था, एक शोशा छोड़ा था, हम G20 कॉन्फ्रेंस कराएंगे। तो वहाँ पर जब G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाए लोग, एक तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के नहीं आए, जो आए वहाँ पर जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा यहाँ तो साफ़ सुथरा तो बहुत नज़र आ रही है, हम किसी से बात नहीं कर सकते, ना वहाँ किसी को बात करने दी गई। सिर्फ अभी जो कॉन्फ्रेंस बताने के लिए लोगों को, वहाँ कर्फ्यू का समा था, किसी को घरों से निकलने नहीं दिया। या आप देखें यौम जमहूरिया कुछ दिन पहले मनाया इसने, तो वहाँ पर क्या था, कर्फ्यू का आलम था। वहाँ पर जो है वो बख्शी स्टेडियम में एक तकरीब हुई, तो पूरे कश्मीर को उन्होंने एक वो बनाया हुआ था, फौजी छावनी बनाई हुई थी। वहाँ पर जो है 1 हफ्ते पहले ही वहाँ पर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई है। इसी तरह हमारी हुर्रियत क़यादत के साथ क्या हो रहा है, हमारी हुर्रियत क़यादत इस वक्त सारी तिहाड़ जेल में नज़रबंद है, जिसमें हमारे चेयरमैन मसरत आलम भट्ट साहब, शबीर अहमद शाह साहब, यासीन मलिक साहब, आसिया इंद्रावी साहब है, उसकी बात, ये सारे तिहाड़ जेल में। इसी तरह हज़ारों नौजवान इस वक्त बंद है, और हुर्रियत क़यादत जो है वो भी इस वक्त नज़रबंद है। इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले वो भी बंद है। तो इसी तरह हमारे लीडरान के साथ क्या हुआ है, सईद अली शाह गिलानी साहब को ले लें आप,
اس کو جو ہے 90-95 سال اس کی ایج تھی, اس کو گھر میں نظر بند کر کے رکھا ہوا تھا, اس کو علاج کی سہولتیں نہیں ملی جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تحریک حریت کے چیئرمین محمد اشرف سرائی صاحب ایک بزرگ رہنما تھے, وہ جو تھے ان کو جموں جیل میں شہید کیا گیا, جموں جیل سے اس کی جو شہادت ہوئی ہے. اسی طرح گیلانی صاحب کے داماد الطاف احمد شاہ صاحب جو تہاڑ جیل میں شہید کیا گیا ان کو. ناظرین, کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ کے مطابق 1999 سے جون 2022 تک 23,234 کشمیری خواتین بیوہ ہو چکی ہیں. اور راجہ صاحب, خواتین جو ہیں وہ معاشرے کا اہم ستون ہوتی ہیں. خواتین پڑھی لکھی ہوں, ہم اکثر ویڈو ڈے مناتے ہیں, خواتین کا عالمی دن مناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ گھر کی خاتون اگر ذہنی سکون کا اس کا چلا جائے, ذہنی سکون اس کو نہ ملے, تو وہ کس طرح سے ایک گھر کو چلا سکتی ہیں یا ایک جنریشن کو وہ پال پوس کا بڑا کر سکتی ہیں. تو معاشرے کا یہ اہم ستون ہی ذہنی سکون سے محروم ہو چکا ہے. تو پھر کیسے جو کشمیر ہے وہ پھلے گا پھولے گا, یا پھر وہاں پہ ایک اچھا نظام زندگی دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے, جو سب سے اہمیت کی حامل کسی بھی جگہ آپ رہتے ہیں, وہاں پہ جو سب سے امیڈیٹ چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ سینس آف سیکیورٹی چاہیے ہوتا ہے, اور دوسری اکنامک سیکیورٹی. اب پہلی سیکیورٹی تو وہ اوبیسلی آپ کے سامنے ہے کہ بھارت میں جس تعداد میں 9 لاکھ کے قریب وہاں پہ اگر آپ کو فوج نظر آتی ہے, اور یہ وہ فوج ہے جو کہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آپ کو گولی مار دے اور کوئی بھی ان سے نہیں پوچھ پائے گا, کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی ایسا میکنزم موجود نہیں ہے, اور میری نظر میں وہاں پہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ نہیں ہے. ایوری تھنگ از ان دی ہینڈز آف دی ملٹری. جو روگ ملٹری ہے بھارت کی, وہ وہاں پہ کسی کے خلاف کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے. سینس آف سیکیورٹی گیا. جب بات آتی ہے اکنامک سیکیورٹی کی, تو جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ ایسے ٹاکسک انوائرمنٹ میں عورت اپنے لیے نوکری تلاش کرنا تو دور کی بات, وہ شاید گھر میں موجود بھینس کا وہ دودھ کسی کو بیچنے سے قاصر ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس کو ذہنی ایک تو سکون نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سائیکولوجیکل معاملات اس کے ساتھ ایسے ہیں. جب آپ کسی کے اچانک مسنگ پرسن ہونے پہ جب آپ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے کہ whether I have to continue my life further down or not, whether I have to wait for him or not, تو اس سارے کانٹیکس میں, اور آپ کے بچے بھی ساتھ ہوں اور بچوں کی بھی پرورش آپ نے کرنی ہو, اور بچے بار بار آپ سے والد کا ہی پوچھیں کہ والد کب آئیں گے, تو اس سارے تناظر میں میرے خیال میں یہ محال ہے. اور ایک ایسی سوسائٹی بھارت کشمیر کو بنانا چاہتا ہے جس میں کہ جو نسل ہے وہ پھل پھول نہ سکے, اور ایونچولی جو کشمیریوں کی نسل ہے وہ ناپید ہو جائے, اور اچانک سے ہم دیکھیں کہ پورے بھارت سے وہ اپنے ہندوتوا آئیڈیالوجی کے جو بھکت ہیں ان کو لا کے بسانا شروع کر دیں. ڈیفرنٹ کالونیز تو پہلے سے ہی بننی شروع ہو گئی, اور پھر آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھارت کو اب جو مرضی چاہے کشمیر میں کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اور اس تناظر میں ہمیں ایک ہی اس چیز کا حل نظر آتا ہے, وہ بارہا میں یہی کہتا ہوں کہ غالباً جو حریت کانفرنس کردار ادا کر رہی ہے پوری دنیا میں, اس کو ہائی لائٹ کرنا اور ڈپلومیٹک مینز کو استعمال کرنا اور پھر میڈیا کا بھی سہارا لینا, آئی تھنک دس از دا اونلی وے فارورڈ. اور ساتھ میں یہ ہے کہ بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آبادی ہے, ایک خطہ ہے, اور یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کشمیر, اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا اٹوٹ انگ ہے, جو کہ نہیں ہے, بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کشمیر کا کچھ بھی ان جیسا نہیں ہے, اور پاکستان کی شہ رگ ہے, ہم فخر سے کہتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سر کا شملہ کشمیر ہے, ہمارے سر کا شملہ کشمیر ہے, اور اس حقیقت کو کبھی بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا. ہمارے کشمیریوں کے ساتھ خون کے رشتے ہیں. اسی لیے ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا سید علی گیلانی سے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ اسی لیے کہتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے پاکستان شروع ہوتا ہے,
پاکستان میں جانے والا پانی ہم سے شروع ہوتا ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارے خون کے رشتے ہیں، اسلام کے رشتے ہیں، پانی کے رشتے ہیں، زمین کے رشتے ہیں. یہ سب کے سب رشتے وہ رشتے ہیں کہ کوئی بھی ان سے منہ موڑ نہیں سکتا، کبھی بھی منہ موڑ نہیں سکتا. اسی لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی جانب بڑھیں گے. ایسوسیشن آف پیرنٹس آف ڈس اپیئرڈ پرسن، اس طرح کی ایسوسیشنز ہیں جو کہ گیدر کرتی ہیں خواتین کو، اس طرح کی نیم بیوہ خواتین، ہاف ویڈوز کو، اور وہ اپنے طور پر کوشش کرتی ہیں، آواز اٹھاتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. تو آپ بتائیے گا کہ اس طرح کے اقدامات کرنے سے کیا کوئی فائدہ ہوا یا ہوگا؟ بالکل فائدہ تو اس میں ہوگا، لیکن اچھا ایک ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اویئرنیس کریٹ کرنا، اور کسی بھی پرابلم کو انٹرنیشنل لیول پہ اس کو پروجیکشن اس کی، اس سے اب جیسے آپ نے غزہ میں دیکھا کہ غزہ میں آلموسٹ 1.5 سال کے بعد آئی گیس سیز فائر ہوا، تب اکتوبر 2023 سے اب سیز فائر جب فائنل ہوا. لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ رول پلے کیا تھا وہ اسی نے، اس کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور میڈیا کا بہت رول تھا اس کے اندر. لیکن پھر بھی اس کے بعد جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے نا، جو کانکریٹ اسٹیپ ہوتا ہے ٹورڈ دا پیس بلڈنگ، وہ اسٹیٹس نے لینا ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل ادارے جو ہیں، اسپیشلی جو ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں، وہ اپنے طور پہ اس کے اوپر آواز اٹھا سکتی ہیں، پروجیکشن اس کی کر سکتی ہیں، اس کے اویئرنیس کریٹ کر سکتی ہیں، اور سائڈ بائی سائڈ وہ سم لمیٹڈ اماؤنٹ آف خواتین جو ہیں وہ ان کو وہ آبویسلی ان کی مائگریشن کے لیے ہیلپ کر سکتی ہیں، یا ان کو جس طرح کی بہت ساری خواتین ہیں کشمیری جو ان کو اسکالرشپس پہ اسٹوڈنٹس کو باہر بلانا، ان کو وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کرنا. لیکن یہ الٹیمیٹلی حل نہیں ہے نا اس مسئلے کا، اور اس میں اسٹیٹ کا پالیسی بلڈنگ میں آنا بہت ضروری ہے کہ اسٹیٹس کتنا زیادہ پریشرائز ہوں، اور وہ ہمیشہ دوسرا ملک ہی کر سکتا ہے جو تھوڑا اسٹرانگ ہے اکنامکلی، اس کا تھوڑا ہولڈ ہے سوسائٹی کے اندر. تو اداروں کا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا اویئرنیس کریٹ کرنا، پروجیکشن آف دا ایشو جو ہے وہ دیٹ از امپورٹنٹ، اور الٹیمیٹلی وہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے. جیسے غزہ کا پہلے کبھی کسی کو اتنا نہیں پتا تھا، لیکن جب غزہ سے لائیو اسٹریمنگ ہوئی، شور مچا، تو یورپ اور امریکہ میں ان کے سٹیزن نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی انہوں نے پالیسی میکنگ اس طرف پہ وہ لے کر گئے، لیکن دے ٹک دیئر ٹائم. سملرلی کشمیر کے ایشو میں بھی اویئرنیس کے لیے مجھے لگتا ہے اس پہ تو بہت، اب میں نے بہت سارے کشمیری اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جن کے اپنے فیس بک اور سوشل میڈیا کے چینلز ہیں جہاں سے وہ ڈیلی اپڈیٹ بتاتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ وہ وہاں پہ تو بلیک آؤٹ ہے ابھی تک. وہ اگر جو لوگ کشمیری جو فیملی جو ہے یا اسٹوڈنٹ ہے جو پاکستان میں ہیں یا ابراڈ بیٹھے ہیں، تو وہ بتاتے رہتے ہیں، اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن بھی اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ تب تک بہت لمیٹڈ رہے گا جب تک اسٹیٹ، امریکہ، یورپ، بگر پاورز، جس کو پاورفل کمیونٹی کہتے ہیں نا، جو دا بگ فائیو، جب تک ان کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، یونائٹڈ نیشن کی انوالومنٹ نہیں ہوگی جس میں میک شیور کیا جائے گا کہ انڈیا جو ہے وہاں پہ ہیومن رائٹ اٹراسٹیز کو بند کرے، تو اس کے بعد ہی آگے باتیں چل سکتی ہیں. اور وہ ہی نہیں ہو رہا، ہم اس اسٹیپ پہ نہیں آ رہے ابھی تک. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، کیا محرکات ہو سکتے ہیں بھارت کے معلومات کے حق سے محروم رکھنے کے پیچھے؟ کہ چھوٹی سی معلومات ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جیلوں میں یا پھر نامعلوم مقامات پہ کتنے لوگ اور کون کون سی ایج کے ہیں، تاکہ کوئی جو انتظار کرنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا صبر یا سکون آ سکے. کیا محرکات ہیں کہ یہ معلومات نہیں دی جاتی ہے؟ دیکھیں بھارت تو یہ چیزیں اس لیے بھی نہیں دے رہی جائے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی جرائع نہ ہو جائے، کیونکہ بھارت آپ دیکھیں نا، ہمارے 15 سال سے لے کے 80 سال کے تک کے لوگ جو ہیں نا وہ بھارت کے مختلف جیلوں میں نظر بند ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو شہید بھی کیا گیا ہے، جن کا پتہ بھی نہیں ہے وہ جیلوں میں ہے کہ نہیں ہے، جس طرح یہاں پر ہاف ویڈوز کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح دیکھیں آپ جو بیواؤں کی بات ہوئی ہے وہ بھی 22-23 ہزار سے وہ کافی ساری زیادہ ہے، کیونکہ تعداد اس لیے نہیں کنفرم یہ بتا رہا ہے کیونکہ میڈیا وہاں ایکسیس نہیں ہے اتنی، تو اس لیے جو ہے وہ ان کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے. تو بھارت تو یہی چاہے گا کہ میں ہر چیز کو چھپاؤں، مگر وہ چھپ نہیں پاتی ہے. ایک تو جس طرح میں نے کہا G20 کی کانفرنس وہ ناکام ہو گئی، اسی طرح اس نے ایسے چیزیں کی کوشش کی، وہاں پر لایا تھا صحافیوں کو لائے وہ من پسند، کیونکہ جس کا آپ نے فیصل بھائی نے جس طرح BBC کی بات کی، ان پہ حملے بھی ہوئے، ان پہ وہاں پر بین بھی لگا. اسی طرح الجزیرہ، اسی طرح بہت سارے ایسے چینلز ہیں جن کو وہاں ایکسیس نہیں دیا گیا. اسی طرح ڈپلومیٹ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے.
آپ کہیں گے کہ کوئی کسی طرح ڈپلومیٹ وہاں جائے، اگر جائیں گے بھی تو من پسند ان کو اپنے سیکیورٹی میں لے جائیں گے اور سیکیورٹی میں لائیں گے. اسی طرح وہاں کوئی صحافی نہیں جا سکتا، انٹرنیشنل لیول کا صحافی نہیں جا سکتا. انسانی حقوق کی تنظیموں کی تو بات ہی نہیں ہے وہاں پر وہ جا سکیں، ان کو اجازت نہیں ہے وہاں جانے کے لیے. وجہ یہی ہے کہ وہاں پر جو وہ لوگوں سے ملیں گے، ان کو جو باتیں بتائی جائے گی وہاں پر، تو ان کی انڈیا کی تو جگسائی ہو جائے گی. اس لیے وہ وہاں پر ایکسیس نہیں دیتے ہیں، کسی کو بھی ایکسیس نہیں دیتے ہیں. ہمارے وہاں پر اپنے لوگ جو وہاں پر بات کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو معلومات چاہے انٹرنیشنل لیول پہ یا کچھ اگر کسی کے ساتھ ہوگا، باہر کوئی بیٹھا ہوگا، اس کے ذریعے سے معلومات ہوگی، یا کسی اور کے ذریعے معلومات جو کہیں باہر جائے گا پھر وہاں بتائے گا یہ ہوا ہے، اس طرح معلومات ہوتی ہے. اس طرح کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ وہاں پر اخبار میں آ جائے یا ٹی وی پہ آ جائے یا سوشل میڈیا پہ آ جائے، کیونکہ وہاں پر اس پہ قدغنے ہیں، اس پہ بین لگا ہوا ہے. مگر کیونکہ انٹرنیشنل میں یہی کہوں گا جس طرح انہوں نے کہا ہوا، جب تک امریکہ، یورپی یونین، باقی جو کنٹری ہے وہ اس پہ اسٹرانگ ایک میسیج بھارت کو نہ دے، اور اقوام متحدہ کو تو زیادہ رول بنتا ہے اس کے حوالے سے. وہ ایک ضامن ہے ہمارے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے. اب جو بھارت نے تو اس کو دیکھیں 3570 کو جب ختم کیا تو وہ جو انہوں نے کیا تو اقوام متحدہ کی وائلیشن کی ہے اور اپنی قراردادوں کی وائلیشن کی. یہ تو مسئلہ اسی وقت جو اقوام متحدہ کو اپنا اسٹینڈ لینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے تھا کہ اس طرح نہیں کر سکتے آپ لوگ. ٹھیک ہے راجہ صاحب، اینڈنگ ریمارکس آپ کیا دیں گے؟ ہاف ویڈو، نیم بیوہ، مسئلے کا حل کیا؟ دیکھیے اوور آل کشمیر کی سچویشن پہ میں دوں گا. عورتوں کے مسائل پہ تو اوبیسلی بات ہوئی اور ان کو مزید اجاگر ہونا چاہیے، لیکن میری نظر میں اقوام متحدہ کی جو بات ہوئی، آئی تھنک اقوام متحدہ اپنی تاریخ کے اس پیراہے پہ کھڑا ہے جس پیراہے پہ لیگ آف نیشنز 1930s میں کھڑی تھی، جس میں کہ جو اوبیسلی نازیز قوانین لے کے آ رہے تھے اور نازیز کی جو دھونس ہمیں نظر آ رہی تھی وہاں کے اوبیسلی جو جوز تھے ان کے اوپر، ایک مارجنل سی مائنورٹی تھی جس کے خلاف کہ وہ کر رہے تھے. جب وہ نہیں روک پائے، جب وہ ایکسپینشنز نہیں روک پائے، جب وہ اس طرح کی جو بگٹ آئیڈیالوجی تھی اس کو نہیں روک پائے، تو آج بھارت جیسا ملک، آج اسرائیل جیسا ملک، ان کی ہندتو آئیڈیالوجی، ان کی زائنسٹ آئیڈیالوجی، اگر ان آئیڈیالوجیز کو نہ روکا گیا تو اقوام متحدہ کا بھی وہی حال ہوگا جو کہ لیگ آف نیشنز کا ہوا تھا. لیگ آف نیشنز ختم ہو گئی تھی، وہ آرگنائزیشن ہی ختم ہو گئی تھی. ایسے ہی اب یونائٹڈ نیشن اگر آنکھیں نہیں کھولے گی تو یونائٹڈ نیشن بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے راجہ فیصل صاحب آپ کا، امتیاز وانی صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو ہم نے مرتب دیا اس سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.